So, ganito yung filter head nyo na, sir, no? So, ang gagawin nyo lang, silipin nyo sa ilalim, gamitin nyo ng Phillips screw, tapos, let's say, nasilip nyo na, no? Ano lang, sir, clockwise lang. Ay, counterclockwise lang. Para maluwagan. Okay? Counterclockwise. Tapos luluwag yan, sir. Yan. Yan. So, yung spring nasa ibabaw. Okay? Tapos yung screw sa ilalim. Daddy, no? Yes. No. Opo. Wait. So, pagbabalik, gagawin ka niya yung bago. Ganun lang din. Spring sa ibabaw. Tapos, yung bago sa babaw, then screw. Hawakan niya yung ganyan, sir. Okay? So, medyo challenging lang to. Kasi syempre, yung inyo nakakabit. So, hindi nyo magagawa to. So, maganda yung Phillips screw nyo. May magnet siya. Magnet type. Para nakaganon na. So, ganun na lang ulit. So, tamang higpit lang, sir. Tamang higpit. Kasi dapat, pag hinigpitan nyo yan, ito, sir, dapat napipress pa din. Di rin dapat masyadong maluwag kasi yung gasket hindi kakapit. Kaya dapat tama din yung sikip. Tama din yung luwag. Yan. Ganyan. Tapos testingin nyo kung wala nang tubig na lumalabas kapag normal. Pag pinress nyo, doon lang may lalabas sa tubig. Pag hindi nyo pinress, dapat walang tubig. Yan lang, sir.